अमित पाटकर आणि केपेंचे आमदार आमचे ईस्ट क्लब यांचे उपस्थित. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आफ्टर yesterday's video of Siddiqui that was released by our Vice President Sunil Kautankar, and it is shocking basically. आम्ही सदांच म्हणटा की there is a political police criminal nexus, आणि हे nexus was known earlier. But the current exposure जो कालच्या दिसाक जालो, this shows the height of this nexus. आज Home Ministry has basically failed to a new low. I believe to one of the lowest in the state of Goa. अनेक जोरीतोर चोयल्यार हे आदेश जे आमी सदांच म्हणटाले की केंद्रांतल्यान हिंगा गोंयांत आदेश येताय, these are basically spillovers of law enforcement जे एजन्सीज आहाय, ED, police, vigilance. ये agencies जे आहाय basically they are agencies are instructed to bark and bite the opposition and pet the ruling. आणि कालचो जो एक्सपोजर जो जाला इज बेसिकली एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग. कित्याक ज्या पद्धतीन आमी सदांच म्हणटा लँड कन्वर्जन, बेसिकली लँड ग्रॅबिंग आणि होलसेल ऑफ गोवा, द वे दिस हॅज बीन हॅपनिंग, अँड दिस इज हॅपनिंग बिकॉज हे सगळे शर्मा आणि वर्मा हे सगळे गोंयांत येवन ज्या पद्धतीन आज गोंयांत जी लूट चल्लेली आसा, करप्शन जे चल्लेले आसा, this cannot happen without the hand or the आशीर्वाद of the ruling dispensation. आज गोंयकारांक म्हाका दिसता, yesterday I will speak about the video what has been exposed, but people have lost faith in the police department and particularly in the home ministry. आणि जे बारीक जनता, जे आम आदमी, जे आज आमचे गोंयकार जे आहे, there is no hope of any law for any law abiding citizen. म्हणजे कायदो घेवन जो मनीस मुखार सरता ताका दिसता, म्हाका दिसता कायदो म्हणटा, there is absolutely no hope. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. आता त्या व्हिडिओन जरी तर आम्ही उलयल्यार जो सुलेमान सिद्दीकी हा, that accused, he has named the SP, IGP, DYSP, he has named one ruling MLA. I believe that if you look at this particular episode, it is an absolutely shocking incident. One accused coming out of the jail or of the custody of the crime branch. This needs to be investigated. What needs to be investigated? Whether the staff, कौन तेंगा duty राहले, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? The people of Goa need to know. Jenna or IRB Amit Naik, when he helped him, हे चोयल्यार ज्या पद्धतीन ताका फसयला, तेजेर प्रेशर घातला, हे चोयल्यार एक फिल्म जावपाक शकता. There could be a film released. एक है सुलेमान, पुलिस को नहीं है वर्दी का सन्मान, इसलिए एक पिक्चर म्हाका दिसता या गोवा गव्हर्नमेंटान काडपाक जाय. We need, there is a thorough need for investigation. कित्याक जेन्ना PI, this cannot happen without all these nexus. And it is the crime branch's duty. आज crime branch jurisdiction कितें गोंय बोर लागता, आणि चीफ मिनिस्टरांक सांगपाक जाय की does the crime branch have permission of the Goa government? If it has, what has been sanctioned in the crime branch? Crime branch today does not have a sadharan washroom facility. This particular Amit, जो तेका accused आहा, तेका वयल्लोत पडे मुतपाक or whatever it is, because there is no facility, toilet facility,
This is a joke. The Home Ministry basically has failed. Was Sulemanak Hubli to motorcyclaचे वयल्लो गाडीन वयल्लो कित्याक जो तेणे खुलासो केला की there were 12 people who escorted him. There were 2 cars that took him. Police people had went ahead of him. So these are very, very serious allegations. Nothing but chore police politician nexus. आज गोंयांत जे घडटा law and particularly with the law and order, complete failure. Rapes, murders, robberies हे वाढवत आसा आनी जेन्ना आमी होच मुद्दो विधानसभेत मांडलोलो की जेलींत कोडवाली जेलींत ड्रग्स मेवता थिंगा ओपनली गॅमलिंग चलता थिंगा ओपनली कितले फोन जायते भाशेन मेळटाय थिंगा एकलो जो क्रिमिनल आहलो इंस्टाग्रामाचेर आपणागे अमको व्हिडिओ घाता it was shocking and it was discussed and brought to the notice of the chief minister that a person who was raped received a call from that particular criminal from the jail. So these are very, very serious lapses. Seems that this is what is going on is आज का गुंडाराज. Yet से गोय पर चलता is nothing but आज का गुंडाराज. I believe Sunil Bab has gone met the DGP as well. He's appraised him of the situation. आज Jenna, the officers and the people in charge of this particular case, there is direct nexus shown by this Siddiqui that these are involved, SP crime is involved, DYSP is involved, MLAs are involved. So how can they look into this case? They will temper all the particularly evidence. And there are criminals also in this police uniform. This should be terminated. Goyant, Jenna ami board kelo ki ganja highest reasons of termination. There was a notification removed by North SP to security to all the police stations that the police are consuming ganja in their where they are living. What action has been taken? This was not allowed to even debate it. We fought for it in the assembly. So if we look at it, अरे कोनो जेन्ना criminal or accused is kept, they take out the belt, pen, everything, and you all keep phenyl in the toilet. Whether this phenyl was purposely given to kill the evidence is something that needs to be looked, because there were deaths as well in the past. तो सारको बोर भाषेन त्या गोयला काजरा ओदायचे बाकी सारको पावडर बिडर मान हा पावडर मान हा सगळो सारको सुरसुरीत गेला बायकान गेला ओ गाडीन गेला हे कितें चलना. There has to be immediate suspension of the people involved, otherwise the people will lose faith, and this is failure of the Home Ministry at a new level, and I believe that the governor should immediately intervene in this. Evidence जोरी हे टेम्पर करपाचो जो प्रयत्न जोरी झालो जाल्यार the people of Goa will lose their faith. Also, this government, जे म्हाका दिसता जे प्रमोद सावंताचो सरकार आहा, they basically do not want a fair probe in any of the cases. So there has to be a judicial probe, probing all the politicians involved, because this seems to be a den, the police stations seems to be den of corruption and crime. So, anek pauti ami magta ki currently the situation that is prevailing in Goa, je Goa zata is worse. Never in the history have such things happened, and it is shocking that if these things continue, inga sogle ye Sharma Verma pod etle, it is all because of land deals. This is all happening because of the nexus. People are given a free hand, and these people tomorrow will create ruckus. Goa should not be another Bihar or another UP. गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी जो कालचो व्हिडिओ आमचे गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट बाब सुनील कवटेणकरान जो रिलीज केलो, ताच्या फाटले षडयंत्र आज गोयची परिस्थिती, आज गोयचे लॉ अँड ऑर्डर तांणी तुमच्या मुखार दवरला.
आणि हाजे सगळे जर आम्ही नेक्सस जर पळयत ते मागीर मांद्रेचो इश्यू आसतलो जो महेश कुणाडकरा कडेन जालो, मोर्जेचे प्रकरण जातून राजेश फडतेचे इश्यू आसतलो, आणि हो आता सुलेमान, ह्यो तिनूय जर आम्ही इन्स्टन्सीस पळयत जाल्यार ऑल आर लिंक टू द लँड. सो आम्ही टाइम एंड अगेन जे सांगत आसा की गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी हे सरकार व मुख्यमंत्री ताजे मंत्री जे दलाल कसे गोंयचे जागे पळय जमनी विकतात ताजे हे क्लासिक उदाहरण की गोंय मुखार आतां कशें जातलें. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकारांचो विश्वास गेला, कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लोच धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. एक डेलिगेशन ऑफ आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष आता वचून डीजीपीक मेळ्ळा. वी हॅव briefed him the exact scenario what has happened in this case. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो डिमांड असा की हे जे ऑफिसर जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातून एसपी आसतलो, डीवायएसपी आसतलो, पीआय आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ आयआरबी आणि क्राईम ब्रांच, म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आणि वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. कित्याक क्राईम ब्रांचाचो एसपी समज जर तर अक्युज्डाक जर तर पळयता, धांवपाक ताका मदत करता, जाल्यार म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. गोंयकाराचो पुलिसा वयलो विश्वास हो गेला. आणि मदीं न्यूज आयली मिडियांतल्यान की ताका मोटरसायकली वयल्यान पळयलो म्हणून. जेन्ना आता तो हुबळी जेन्ना तांकां त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीसवाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले, म्हाका एक सांगा, हुबळी वतले जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका. सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले? चेकपोस्ट जे आमचे आसात ते आज कितें करता? जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना एक मर्डर करून, गाडी मर्डर करून गोंय राज्यांतल्यान भायर वचून जेन्ना बॉडी डिस्पोज केल्ली, तेन्ना आमी प्रश्न उठयल्लो ऑन द सेक्युरिटी ऑफ द बॉर्डर्स. जर तर गोंय राज्याचे पुलीस जर तर बॉर्डरी जर तर आज सांबाळपाक शकना, आय थिंक दिस रेजीस अ सिरियस डाउट ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट, and I think this is a complete failure of the home department. So we demand that all these officers who are involved has to be suspended immediately, and immediately a judicial probe has to start in this entire episode. नमस्कार. आणि म्हाका दिसता गेले अडीच वर्सां आमदाराच्या हे कार्यक्रमात आज म्हाका दिसता इतली प्रेस भाव म्हाका दिसता आज पयली वाटलेल्या. सो यू कॅन इमॅजिन द ग्रेविटी ऑफ दीस केस. सगळी प्रेस आणि इतले प्रमाणात प्रेस येयले ते. सो म्हाका दिसता देव बरो कर म्हणटा प्रेसाक कित्याक तुम खरेंच गोंयचो मोग आहा म्हण दाखोवन दिताय. आनीक खरेंच आम भितर सगळे वी वर सरप्रायज आम लोक आहा वो प्रेस आहा म्हण चोवपाक. सो दॅट मिन्स प्रेस तुमकां वालोर, एंड वेन वी से प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तुमकां आम वालोर दिताय. तुमी अनबायस्ड जावन हे सगळे मुखार हाडटाय. सांगपाचें इतलेंच, म्हाका दिसता पुष्पा म्हणटे पिक्चराचें जायत्यान फामाद जालां, जाय दोस्तोय जाले. आनी पुष्पा तुमी चोयला आसतलें, तो एक सादो असो मनीस एक फुटबॉल लागून चीफ मिनिस्टर बदलता. बायले एक फोटो जालो कोणाक आनी तो चीफ मिनिस्टर बदलपाक शकता. आनी तितून एक पुलीस ऑफिसरूय काम करता. आनी तो कसं काम करता तें तुमकां खबर आहा. ही वॉन्टेड टू गिव हीज बेस्ट. तो सॅन्डलवूड स्मागलराक धरपाक प्रयत्न करता, बट तरी पासून पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसता, सगळे आसताय. इतल्याकूच सांगता की हे इतले वर कारस्थान जालां, हे टॉप पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड नासतना हेंतल्यान जावपाक शकना. आनी तेचे आयआरबीचे कॉन्स्टेबल आहाय ते म्हाका दिसता हांव तेका ब्लेम करना. आय डोंट नो हाव फार ही इज इनोसंट अबाउट इट इज, बट अनेक इन्सिडंट असो जाला. आनी आज म्हाका सुद्दां काणकोण पुलिसान जाला एक आयआरबीचो पुलीस एक कॉन्स्टेबल बायल सरपंच आहा, तो वचोन ते मिटींग अटेंड करता, पंचा गाडी मारता. हांवें कित्याक सांगता, आनी दॅट कंप्लेन ऑल्सो हॅज बीन सेंड टू डीजीपी बीन धाडवा. हे कित्याक सांगता, पुलिसांक भिरांत ना. म्हाका होम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट सिरियसली. आतां आमी ताका सांगता कोण बॉर्डर जेन्ना तो क्रॉस करता तेन्ना आमगे पुलीस आशिल्ले नाशिल्ले
They were involved, then what do they, त्यांकाय सामान एक बाहेर गायलो कितें. See today after politicians, police, जनता जो public हा वो पुलिसांचे भरपूर विश्वास दवरता. And suppose police वयस कोताय जाल्यार म्हाका दिसता only God can save us. So मागीर इतले आम डिमांड आमगे मागणे आम सांगल्या प्रमाणे आमगे लिडरांनी we should have a thorough proven it and that confidence in police. पुलिसांचो कॉन्फिडन्स हा जनतेचो कॉन्फिडन्स हा म्हाका रिगेन करपाचो भरपूर गरज हा. अदरवायज हे कोण येयले आयाराम गयाराम मुठे भाशेन जातले. कोणाकूय कोणाचेर विश्वास आसपना. पॉलिटिशियनार तरी विश्वासू ना. आज पुलिसांचेर तोय विश्वास येतलो. So we demand that a thorough inquiry has to be done with all the officers and the politician involved, and that person who says that he wants a CBI probe, let us give a CBI कितें बिताय कोण करे and we should have justice. गोंयच्या लोकांक justice मेळपाक म्हाका दिसता. देव बरें करूं. युरी पाटकर आणि तिगूय जाण तुम्ही उलयले. सुलेमानाचो व्हिडिओ सगळ्यांनी पळयला. None of you spoke about Joshua. Who is Joshua and who is the deputy speaker? Why are you not targeting that person? Why only the police, not the politician? We He said has MLA for said Salman. that there is a ruling Now MLA Joshua involved. नाव घेवपाक कित्याक भियेता? Now कित्याक घेवपाक जाय रे? When there is a MLA म्हणून sign मारले. see what whoever is involved, whether it is the MLA involved, So why did whether that it is name not come? We have not he taken has action. said that in the video. Yeah. He has named that ruling politician Joshua in the video. So definitely he has said about certain land deals happening in the past. So everything needs to be probed. We have said all involved have to be probed. Why only an MLA? Everyone, whoever are involved, whichever politicians have to be probed. But he is clearly naming Joshua. So these are very serious allegations. Yeah. He has said that they were bought in a police station. He was hammered under the feet. All these things. When the crime branch itself is involved, what do you expect? If the police are taking politicians together because of land deals and happening, so this is a Gundaraj Narai. That's all like it. So 100% they have to be checked into it. No, there are serious allegations. Joshua is not the opposition MLA, he is a ruling MLA. So we have demanded, no, Chief Minister Saila, he is their MLA, the Chief Minister should take explanation from him. He is not, Shri Korba is not an opposition MLA, he is a ruling MLA. What do you know? या सगळ्या भितर एकट्याचेच व्हिडिओन एकट्याचोच फेस येता. ह्या पळयला पळय तेन्ना आयआरबी एकटोच स्टाफाचो फेस येता. आख्ख्या पुलीस स्टेशनात एकटोच स्टाफ आख्खा आसचो ना. सो बाकीच्यांचेर एक्शन I said, जेन्ना तेका थिंगांतल्यान न्हेसोवन बरो वयलो, हजरा वयलो, त्या वेळार PI, PSI, SP, DYSP, politician, सगळे आमी हुंय हांवें ते चॅक करे बाबा, हुंय आसले ते. फोन हुंय हांवें ते चॅक करे, लोकांक कळो जाय कोण हुंय आसलो तो. And this, he's saying that he was, can he go on the bike? Where is the bike? Whether is it bought from Hubli after this Amit Naik surrendered himself or whatever it is. He said that 3 crores was offered to him. Who offered this? He offered कित्याक घातल्या? So basically, it is a clear case where this particular Siddiqui was taken by the police and sent across the border. When he left the crime branch, when did the crime branch come to know? How long does it take from there to go out of the border? What happened in that particular jurisdiction? What did they say? सांगिल मग त्याने गाडीन ते घेऊन येईल म्हणून, सो तेजी फुटेज असता नो, ती फुटेज भायर करची ऑन द बॉर्डर. सो इट कॅनॉट हॅपन विदाउट दॅट. आणि पॉलिटिशियन्स कोण इन्वॉल्व असाशें दिसता तुमकां? अरे हे पॉलिटिशियन्स कितले आहाय नाही ते पुलिसेन सांगपाचे, पण हे पॉलिटिशियना भायर हे जावपाचे ना. तुम्ही म्हणता पुलिसूच इन्वॉल्व झाले, पुलीस कशें सांगता? So we have asked for a judicial probe, no? And we have, whenever we have asked. Congress's line of action now, if government doesn't act, or the governor doesn't act. So तुम्ही आता इतले पाट फकत डिमांडच केला तर या line of action डिमांड केले कितें? तुमकां कितें मेळ्ळें? आणि तुम्ही जेन्ना इन्सिडेंट जाता इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि मागीर तेजेर पुढे कितें? What is your line of action? Just tell us. आता तुम्ही हो प्रश्न ऑपोजिशना विचारता की लाईन ऑफ एक्शन कितें करूं. आज सरकारान कोण आसा? आज पुलीस यंत्रणा ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आसा? ऑपोजिशनाचे काम लोकां मुखार हाडपाचें. काल आमच्या ऑफिस बॅनरान व्हिडिओ मुखार हाडलो, तातूंतल्यान एक्सपोज जाले खडे कितें रियलिटी ती. ऑल दीस वायल टील येस्टरडे कितें आशिल्लें की तो पळून गेलो म्हणून सुलेमान. दीस वॉज द नरेटिव्ह. पूण जेन्ना आमी व्हिडिओ भायर हाडलो
जेन्ना सुलेमानाचो खरो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना कळ्ळें की हे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा, MLA इन्वॉल्व आसा. कोणे MLAच्या जागो धमकी दिवन आपल्या नांवार ट्रान्सफर करपाक सोदतालो. पुलीस 12 पुलीसवाल्यांनी ताका व्हेलो. सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द गव्हर्नमेंट. तुम्ही प्रोटेक्ट ते तुका सगळें आमी कितें सांगू. अरे हे काम आशिल्ले सरकाराचे पुलिसाचे भायर सांगपाचे व्हॉट इज द रियालिटी. टुडे वेन द व्हिडिओ इज कम आउट, आय थिंक एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट इज एट शेम. पुलिसांक करपाचें हे व्हिडिओचें काम पुलिसांक करपाचें. तुम्ही आमकां क्रेडिट दियाय बाब सुनीला आनी सुनीला सी वी आर नॉट हियर टू टेक क्रेडिट. We want justice. कोणा क्रेडिट घेवन आमकां वाट हेजे पावपा न्ही. अरे he has said he is got a threat of being तेन्ना रुलींग पळय कितें रॉंग करता तेन्ना ऑपरेशन आसता तांकां हें करपाक जाय. ऑपरेशन तुमी महाराष्ट्र तुमकां याद करून दिता MOI इश्यू जेन्ना आशिल्लो तेन्ना पर्रीकरान सगळे रस्ते बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो. येदे व्हडले आंदोलन केल्ले MOI इश्यूचेर. आयज पर्रीकरान MOI पावर आयन कितें केलें ना ते जालें सर. पूण आयज येदो व्हडलो इश्यू यू टर्न मारलो मरे. तुमचे हे कितें सर प्लॅन ऑफ एक्शन कितें. बरें आतां एक सांगता पयर आतां रस्ते बंद केले. ओल्ड गांव सेंट फ्रांसीस झेवियरा इश्यू जालो, रस्ते आमी बंद केला. तिका देडा दोन आमच्या लोकांचे कंप्लेन केले आनी तांकां अरेस्ट करून भितर उडयले मरे. काल प्रतिमा आनी कित्याक लागून तेका उडयले. सांडेजान आनी कोणाक भितर उडयताय. म्हणजे ऑपरेशन केन्ना तुमी सगळे भितर उडयताय. रुलिंगा कोण आयले वेलिंगरा कितें केल्लो रे. हांव म्हणटा सो ऑपोजिशन करता आमी टार्गेट कोणाकाय. वी आर डुईंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट वॉट एवर इट इज. आमगे आलो ते 8 जाण वयले, 3 जाण आहाय 3 जाण आनी बाकी 4 जाण आहाय. म्हणजे 4 आनी 3 भितर 7 जाण आहाय. 7 जाणांक कोताय ते आमी 7 जाण कोताय आनी कोताय तेन्ना आमी तुमी एरेस्ट करून भितर उडयताय. मागीर असो कोण करपाक सांगलो मरे पयर ना BBC सांगतोले आज मेले ते भाशेन आमकां बरें दिसता. तुमकां सांगतोले अमित त्या हितून व्हिडिओ सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो डायरेक्टली एका उपसभापतीचेर आरोप करता आनी हो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट तो होल्ड करता. तेन्ना तुमचो डिमांड कितें आसा तेजे बद्दल. एकच दम ना मरे तुमी. म्हणून आमी कितें सांगलें की जेन्ना डेप्युटी स्पीकर जेन्ना इन्वॉल्व आसा ह्या प्रकरणात तो नाव घेता तातूंत जुडिशियल प्रोब जावपाक जाय. पुलीस वील नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. जुडिशियल प्रोब तुमी आनी काय डिमांड करिना. तुमी तेका देंवपाक राजीनामा मागिना. आमच्या राजीनामा मागलो प्रोब करून मरे कोण इन्वॉल्व आसा. हातून आनीकूय आमदार इन्वॉल्व आसपाक शकता, हातून मंत्री आसपाक शकता. सो वी डिमांड दॅट अ कंप्लीट प्रोब हॅज टू हॅपन इन दिस इन्सिडेंट. अ कंप्लीट probe under a judicial inquiry has to happen. हातून आणि कोण आमदार इन्वॉल्व आसा, हातून कोण बाबा आणि मंत्री इन्वॉल्व आसा. कोणे ताका पुलीस डिपार्टमेंटान ऑर्डर दिली भायर व्हरपाक गोंयच्या भायर. म्हाका दिसता ती कंप्लीट प्रोब जावपाक जाय. जोशुआ सॅक करपाचे इशू जोशुआ सॅक केलो जाल्यार काबार जाता. जोशुआ फाटल्यान आनी कोण आहाय जोशुआ सॅक केलो बरें. इट इज फेअर इनफ. लेट जोशुआ ऑल्सो बी सॅक. आणि इफ जोशुआ इज सॅक तेजे काबार जावपाक जायना. तेका मुखार कित्याक वचपाक जाय. काय वर्षा फाटी जेन्ना काँग्रेस रुलींग आले पळय तेन्ना एक तुमचो फॉर्मर स्पीकर नार्वेकराचो इश्यू जाल्लो. सो तेन्ना ऑपोजिशन MGP आले. सो तेणी ते इश्यू हे करून तेणी रस्त्याचेर येवन तेका स्पीकर देंवयलो आनी आतां मागीर पारेकरान तुमकां परत हे केले. सो तुमी एज अ ऑपोजिशन आयज पासून केला कितें अशें. MGP ते केले, BJP ते केले. आम्ही सर ह्याला जोडूनच एक प्रश्न. त्याला जोडूनच एक प्रश्न. आता तुम्ही म्हणताय की या विषयावर भाजप बोलत नाही, राज्य सरकार बोलत नाही. का बोलत नाहीत याच्या म्हणजे भाजपला किंवा सरकारला माहिती आहे का की ह्या प्रकरणात राज्यातले सगळे विरोधी पक्ष जे दुबळे झालेले आहेत, ते विस्कळीत झालेले आहेत, त्यांच्यात एकी नाहीये हे त्यांना कळाल्यामुळे ते ह्याच्यावर बोलत नाहीत का. तुझो प्रश्न जो एकी ना ऑपोजिशनान आय डोंट
म्हाका सांग आता डीजीपी अजून कोणी डेलिगेशन कोण गेल्लो सुनील गेल्लो काँग्रेस म्हणून गेल्लो इट इज काँग्रेस आणि आम आदमी हे कोण 100% काल सुनीलान रस्त्यार पीसी कितें केली आता काँग्रेस ऑफिस काँग्रेस ऑफिस पळून गेल्यापासून विरोधी पक्ष फक्त ट्विट करताय आणि आज काल व्हिडिओ झाल्यामुळे आज तुम्ही प्रेस घेतलेली आहे. मग 4-5 दिवसात तुम्ही झोपलेलेच होता. अरे जेन्ना आता तुझो जो प्रश्न आसा पळय की काँग्रेस कितें करता, जेन्ना जॉबाचो इश्यू आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्ष जेन्ना रस्त्यार देवली पळय तेन्ना आमचो आवाज दबाव आमकां 25 जाणांक रिस्ट्रिक्शन तेन्ना आमदार which we have now challenging that order. हे बीजेपीचे सरकार फक्त लोकांचो ऑपोजिशनचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. ते विसरले तुम्ही 25 जाणांचेर ऑर्डर हाती थंय आमचो आवाज दामला मरे for 6 months which we have challenged in the court now to quash that order. तुम्ही So एकत्र बीजेपी फक्त लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. सर हे अरे सगळं तुम्ही काँग्रेस गेला पावरान आणि त्यांना त्यांनी ऑपोजिशनाचे पीसी घालून ना आमकां 100 एसी घालता. IRP ऑफिसर तुम्ही आणि काणकोणची केस सांगली सो न्यू पोलीस भरतीचेरूय तुमचो क्वेश्चन निर्माण जाता हातूंत कारण इतले सगळे पुलिसूच इन्वॉल्व जाताना दिश्टी पडटा. सो न्यू जी भरती जाल्या ताजेर तुमचे कितें आसा? No, definitely कितें जालां जशी भरती जाता इट हॅज टू बी अ फेअर सिलेक्शन कळ्ळें तुमकां. ते कोणा प्रेशराचेर आतां बाकीचे केस फॉर जॉब ऑल दीस इश्यूज आर गोईंग ऑन. सो हेन्स फोर्थ वॉट एवर सिलेक्शन पोस्ट येता इट हॅज टू बी हाली जाले सर खुबशे पुलीस घेतले बीन हाली PSI जाले हाली. आणि ते PSI झाले ते कॉन्स्टेबल एक्झामी फेल झाले 25 मार्क. PSI एक्झामी पडे 95 मार्क. 90 to 98 घेतले मागीर I think let's not divert this issue. This is a serious issue. आणि जे सुलेमानान पळय व्हिडिओन ज्या लोकांची नावां घेतल्या एन्काउंटर जाता म्हणून सांगला. तेणे सांगला आपलो एन्काउंटर जाता. दिस अ सिरियस इश्यू. आणि सिरियस when- आम्ही अरे कंप्लीट करून आमकां फक्त इतलें कळलं तर पॉलिटिशियन एक्सेस आहा म्हणून. I think this is a serious issue where बीजेपीचे टॉप मंत्री, मुख्यमंत्री हातून कोण इन्वॉल्व आसा, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा, डेप्युटी स्पीकर इन्वॉल्व आसा. सो दिस प्रोब कॅनॉट बी डन अंडर द पुलीस. गोंयच्या गोंयकारांचो विश्वास ह्या पुलिसा वयल्यान गेला बिकॉज अक्युज्डाक पुलिसानूच पळयला. सो आय थिंक इमिजिएटली ऑल दीज पीपल हॅव टू बी सस्पेंडेड आणि हाच्या केसीची ज्युडिशियल इन्क्वायरी हॅज टू हॅपन. आम्ही तो ज्युडिशियल लास्ट प्रश्न आहे कॅश फॉर जॉब जिरा भरून हे लक्ष हटवण्यासाठी हे प्रकरण प्री प्लॅन केलेलं असावं का? अरे जेन्ना एक्युज्डूच सांगता की गेली 2 वर्सां जाली ही केस चल्ल्या आणि पुलिसूच ताका मारता आणि पळयता. आय थिंक दिस इज ऑल्सो सिरियस इश्यू. लँड ग्रॅबिंग, लँड कन्वर्जन इज नॉट अ स्मॉल इश्यू which we have been taking time and again. हातून कंप्लीट डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय कोण कोण इन्वॉल्व आहा ते. प्रश्न हो की ह्या प्रकरणाक लागून हो इतलो आतां गाजलो हाका लागून तो कॅश फॉर जॉब फाटी पडलो काय कितें मुद्दो तातूंतल्यान तो सीएम सुटलो ताची बायल सुटली. कॅश फॉर जॉब जो प्रश्न आसा तो सुटूना. दॅट इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू. दिस इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू. अरे पुलीस कस्टडीन एक अक्यूज पळटा म्हणजे कितें म्हाका सांग पळय. पुलिसाचेर आनी कसो विश्वास दवरपाचो. हे जे घटना घडलेली आहे ती प्लॅन केलेली असावी. हाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावनी आणि हातून कोण कोण लोक इन्वॉल्व आसा हे भायर येवनी. तुम्ही आता विषय हो लावून धरतले कित्याक सन्मान पळय जाताच काँग्रेसीचो काय बाबा जावा सनबर्नाक समज ते अजून आज चलता उलयल्या मात अजून केस चलता. Today is also argument of Sunburn in the High Court in Bombay. So they have sent us 100 crores defamation. I should not make a statement. We are just waiting. So today there is an argument as well. Understand? No? So when we have been sent a legal notice, I don't want to make things out. But your protests are all in bits and pieces. त्याची कंटिन्युटी नसता त्याका कन्सिस्टन्सी ना. सर सनबर्न जो जालो आता इश्यू आमचेरूय केसा आमकां 100% नोटीस बट तू डेफेमेशन गायला गायला रे तू गायला रे ऐक रे खबर आहा तुझे रील खबर आहा आता डेब्रावन मातशी 90 केस चलत आहा चलतली
It's at 12 o'clock. Let it 12 or 1 o'clock or something. Let it go through. We will take a. सर पूण कित्याक हो सिरियस क्वेश्चन येता कारण खंयचेच गोष्टींचेर प्रेस घेता किंवा गव्हर्नमेंटूय आमी करतले म्हणटा पूण लॉजिकल एंडाक पावना. आजगाव लँड ग्रॅबिंग म्हणा किंवा 2022 PWD जॉब स्कॅम म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आमी करतले, एक्शन घेतले. ताच्या उपरांत ऑपोजिशनूय विसरतात ह्यो गोष्टी. Baba, Even it is our duty with regards to Asagaon. We went on the site, particular issue, correct? Yes. Sunburn also, the concerned party with Asagaon took a U-turn. With Sunburn, the matter is sub judice. It is now, our arguments are happening. So definitely let that thing come. We are expecting an order today and we will take a press conference. Sir, are you reminding CM resignation today? 100%. See, it is not about CM's resignation. This is like president's rule mare. अरे ये चोयल्या हिंगा गुंडाराज चल्ल्या. It is basically like गुंडाराज happening in Goa. कायदो आमो दिसता. थँक्यू सर.